तेज दर्शक बंधु आपड़ के कला रंग देखी जदि दुनियार सबुठ सुंदर रंग को भी से कला रंग सागर मिसेबे ताले केवल कला ही देखा तेबे मनुष्य जीवन में दुर्गुण गुड़िक ठीक से कला रंग परी माने आपण जदि छोट छोट सुगुण को भी से मिसेबे ताले विशेष किसी परिवर्तन आसब ना आपड़ देखिपारे अमावास्यार से घन राति माने कला दाग ताले जीवन में एमती कौन कौन दुर्गुण रही आम किभली भाव में से मुक्ति पाई से विषय आलोचना करवा आलोचना करने आज आम सह स्टूडियो अच्छा प्राध्यापक कुबेर विश्वाल सर नमस्कार स्वागत कर तेज सर जमी आम कहे गोटे मुद्रार दुईटी पार्श थाए प्रत्येक मुद्रार सी जन्म मृत्यु हो कि सुगुण दुर्गुण किंतु एबे आम जमी आधुनिक समाज आसी पहुंची आम देखुचे जे साधारण भाव में लोक मैंने दुर्गुण आड़ को टिके बेसी ढली ढली जाउछंती तो आपनकर सेथरे मत कोन रहयो देखंतु जेमिति जन्म आ मृत्यु गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व ठीक सेमिति आमर सुगुण और दुर्गुण मुद्रार दुईटी पार्श्व नुहे व्यक्ति स्थान काल पात्र को आखि आगे रखी बा स्थान काल पात्र प्रभाव रे गुणयुक्त हुए सुगुणयुक्त हुए बा दुर्गुणयुक्त हुए एठी हमें देखंतु जे अनेक परिवार रे आपणकर जदि भल चर्चा अच्छी तेबे जो शिशुटी जन्म हुए से भल चर्चा ही करे जेउठी शिशुटी पितार बा मातार बा परिवारर कुकार्य देखे सेठी गोटे खराब लोक हबार संभावना अधिक थाए गुण हिसाब रे व्यक्ति काहे कि दुर्गुण को अधिक चर्चा करे किंतु सुगुण को अधिक चर्चा करेनी काहे कि देखंतु नहीं एठी हम गोटे कथा कहबे जे चर्चा विषय तो आमे आसीबा किंतु सर ता पूर्व देखा जाए जे जदि कोठी गोटे खराब काम चलची माने मु जदि गोटे पिला को बहिटी पढ़िबा को देबी एवं संगे मोबाइल देबी जहाँ पसंद करिवार अछि करो ताले से निहाती भाव में केबे भी बही बाछिबो नै कारण जो आम मोबाइल विषय कहूँ कि डिजिटल दुनिया हो डिजिटल गैजेट हो सेटा बेसी अट्राक्ट करे आम सेमती जब गोटे पिला को कहबा कि क्षीर पीबू ना कोल्ड ड्रिंक पीबू से सांगे कोल्ड ड्रिंक को बाछिबो सब बड़े कौन हुए जो खराब जिनस जो अभ्यासटा माने से सांगे सांगे से जिनस को ही बाछी नियंती मु सेइथिपई कहली प्रथमे जे सब बड़े मनुष्य गोटे अभ्यास रहे जे दुर्गुण आड़ को ढली ढली जीवा एबे का कथा कहूँ आधुनिक समाज व्यक्ति विशेषकर चिंताधारा आपण जो व्यवहार बदली जाइछि बोली कहउछंती सेही व्यवहार को मध्य आपण सजाड़ी दे पारिबे जदि उपयुक्त शिक्षा दिया जिवो उपयुक्त परिवेश सृष्टि करा जिवो आपण देखंतु भारत आनंदित राष्ट्र मध्यरे 146 नंबर पाइछि तेबे फिनलैंड कहीं एक पाइछि डेनमार्क कहीं उत्तम स्तर रे अछि न्यूजीलैंड एवं एमाने कहीं उत्तम स्तर रे अछंती ताले भारत कहीं 146 रे अछि आपण कहि पारंती जे सेमानकर शिक्षा व्यवस्था उत्तम तांको परिवेश उत्तम तांको रोजगार उत्तम सब किछि उत्तम तेबे भारतर आर्य सभ्यता जेतले आरंभ हितिला सारा पृथ्वी पई एहा प्रेरणा दउथिला वेद वेदांत उपनिषद तो वर्तमान सारा पृथ्वी किछि नउची एही ठारे पठाणी सामंत थिले से भी सृष्टि करछन अनेक कथा तेबे भारत वर्षर आर्य समाज जदि सारा पृथ्वी को किछि दान करथिला आज कोन हला आज परस्परिकातरता वृद्धि पाई एसबूर कारण हूँ आमे माने गोटे एमिति स्तर रे जाउचे कौन करिबा कौन न करिबा से सिद्धांत भितर पहुंची पारि नाही एवं यह विश्वास अच्छी जे आमे निश्चय गोटे भल सिद्धांत रे पहुंचीबा कारण आर्यभूमि भारतर प्रथम पदक्षेप प्रथम चिंताधारा हला सर्वे भवन्तु शांतिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भव कहार दुख न रहो कहार दुख न रहो तेणु काहाकू दुख दुखी न देखिबा गोटे समाज गोटे राष्ट्र अन्य मानू केम दुखी देखिबो अतएव व्यक्ति अन्य जन को दुखी देखिबा या असंभव जेतेबेले आपण कहउचंती मु एठी कहि रखे जे जणे व्यक्ति मंद चर्चा करे अधिक मंद चर्चा करे बा जोटा कहले जे फोन आ पुराण जदि दीटा गोटे बहीटे दिया जिवो आ मोबाइल टे दिया जिवो पिलाटी मोबाइल टे आगो धरी पकउची
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ଜମା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ଟିଭି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ବହି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେ ପିଲାଟି କଣ ଶିଖିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ତା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବହି ଛୁଅନ୍ତୁ, ଏକଦମ ଠିକ କଥା, ସେ ବହି ହିଁ ଧରିବ। ତେବେ ଘର ଭିତରୁ, ପରିବେଶରୁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଉଛି, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କଣ ହେଲା ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ତ ଏହା ହେଇଛି ନା, ସେ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। ଆମେ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଉଛୁ ଆମେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମେ। ଆଧୁନିକ ହବା ଏବଂ ତାକୁ ଶିଖିବା ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ତାଙ୍କରି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗି ଯାଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷଟା ବା ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷଟା ବା ଦୁର୍ଗୁଣଟା ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିଜ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ହବାନି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଆଧୁନିକ ହବାନି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟେ ଚାଲୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିବାନି, ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ତେବେ ଏଠି ଆମର କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ସେ ଆଗ କାହିଁ ଦେଖୁଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରଚାରିତ ହବା ପାଇଁ କେତେ ଯୁଗ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହବା ପାଇଁ ସେ କି କଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅପବାଦ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସୀତା ସତୀଙ୍କୁ ସେ ବନବାସ ପଠାଇଦେଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣ ନା ଖରାପ ଗୁଣ? କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହିବେ ନା 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 ନା, ପତ୍ନୀକୁ ସେ ଖରାପ ଗୁଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାତିରେ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି, ତାକୁ କଣ ସମୟ ନାହିଁ ଆସିବାକୁ, ସେ କଣ ରହିବା ଠିକ? ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଖେଳୁଛି, ଆପଣ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଯେ ନା ନା ସେ ଭଲ ଖେଳିଲା କାହିଁକି କି ସେ କିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିଲା। ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ନ୍ୟୁନ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଲା ମଣିଷ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ସେଟା ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଲରା ଥୁଆ ଯାଇଛି, କଲରା ଭଜା ଥୁଆ ଯାଇଛି ଏବଂ ରସଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ କୋଉଟିକି ଧରିବେ? ମୁଁ ତ କଲରା ଧରିବି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ବିଶେଷ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯଦି ମିଠା ଥୁଆ ହେଇଛି, କଲରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ ମିଠା ଆଡ଼ିକି, ଯେ ମିଠାଟି ଭାରି ସ୍ୱାଦ, କାରଣ ସେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ପଛେ କିନ୍ତୁ କଲରାଟି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ କଥା କହିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଟି ଥିଲା ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗ। ସତୀ ଅନୁସୂୟା ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ସ୍ୱାମୀ ଥରେ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅପପ୍ରଚାର କରେ ବା କିଛି ଖରାପ ଦେଖେ, ଭଲ ଜିନିଷ ନ ଦେଖିକି କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ମାନେ କଣ ସେ ନିଜେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥାଏ, ଫମ୍ପା ଜାଗା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇ ଏମିତି କିଛି କଥା କହନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।